Merci fidèles auditeurs wasikilizaji wapenzi wa Radio Television Victor Horizon. Tumeweza kupata ma SMS zingine mingi ambazo zinafika, wengine Mungu ashukuriwe sababu Mungu apende kupotea. Huyu mwingine anasema kama ashajitambua bien lakini asikue tena na rudilia hiyo sawa Jean-Jacques. Mwingine akasema que l'Éternel soit glorifié car il n'aime pas les pécheurs. Ma SMS ziko mingi. Merci kwa intervenant. Mugarde numero yetu sababu invité wetu mwenye tunaita kwa siku ya leo mimi najua kwa gizi mtakuwa wengi kutafuta ku intervenir. C'est très important kama ta numero yetu ya telefone 0993 13 13 13 0993 na ma 13 tatu 0993 13 13 13. Tunakuwa na mwaliko wa wetu katika studio hii sababu wa auditeur waliweza kusema inomba tukonvoke huyu mtu katika studio. Huyu mwenye tuko naye hapa tunamkonvoke anakuja. Jambo mwaliko. Jambo sana. Mzee wa auditeur wa kipindi Réfléchissons walisema walipenda tukufere réfléchir nao wa réfléchir sie wote tu réfléchir pamoja. Mzee, je, uko tayari kurefleshiri pamoja na sisi katika maswali zote ambayo tuliweza kutayarisha juu yako? Ndio, niko tayari sana na tena ni raha sana sababu difference entre mtu na nyama ni reflexion. Wanasema nyama ni être vivant yenye hairefleshiri sa mtu. Na ile ndio difference, ndio tukitaka refleshir, ifo ni refleshir sababu niko mtu. Sawa. Merci beaucoup, mmetambua sauti ni ye mzee Joseph Kipite wa Pèlerins Sans Frontières 4x4. Mzee Joseph Kipite, tunakukaribisha katika studio ya RTVH katika kipindi hiki na tunakushukuru sana kwa kurepondre kunako invitation yetu ambayo kama tulikuwa bado aleta tungesema convocation. Ndio, nashukuru kwa sababu uliniinvite. Merci beaucoup mzee Joseph Kipite. Kitu ya kwanza ambacho kiliacha wa auditeur wanasema inomba tumuone mzee Kipite, tumusikilize, turefleshir, tumutwike maswali naye tupate kuangalia kama naye eko anawazaka nini finalement, parce que mzee Joseph Kipite anakuwa na maneno mengi ambao wanamwakize ainsi de suite. Joseph Kipite, mbele ya kwanza tutauliza kwanza kanisa lako Pèlerins Sans Frontières limeenda namna gani kwa hizi siku? Kwa hizi siku nashukuru kwanza wa auditeur wote na wenyewe walisema uniinvite gisi ni presenter deja washasikia na sauti yangu kila mara wananifuata kwenye mitambo na nashukuru sana. Na kufuatana na kanisa Pèlerin tuko naendelea vizuri sana. Unajua kuna kitu chenye kinaendelea bila difficulty wala tatizo kidogo na kwenye mnaoniaka kama mko natumika ni wakati mna remporter victoire kushinda zile shida zenye zinawatokea. Bila shida hamuonaki kazi yenyewe mko nafanya, lakini wakati una surmonter difficulty yenye ilikuya pale unajikuta uko na travail na uko na conduite yenye mzuri na avenir yenye na espoir, na ile ndio mnaweza sema. Selon wewe Joseph Kipite, kuendelea kwa kanisa ni wingi wa Kristo ama ni wingi wa makuta ama bunene ya kanisa ama ni juu kujenga muliterio ama kuwa na parcelle ama kuendelea kanisa selon wewe ni? Kuendelea kanisa tukitia kufuatana ile mapozo zote zao unauliza zinaomba sikwenda ndani yake. Lakini sasa ikikuwa point moja itakuwa difficulty. Lakini kuendelea kanisa zaidi sana gisi naomba vile vyote viko na kazi ya kufikisha etre moja ya mtu uweze kuwa sauvé. Franga zikiongelea mkanisa zifikishe mtu aokoke. Kama nyumba itakuwa kabambi ya kujenga briki ifikishe watu waokoke. Vile vyote vinyo umetea kama ni maposita zeuli uliza inaomba tu nafsi ya mtu yokoke. Kama tamu takosa nyumba ya kusomea ndani yake, ama nakosa kiato we pastor wala na mzee wa kanisa nakosa kiato na nyumba ya Mungu nataanguka, bora wakute watu bashokoka sababu Mungu hakukiatutuma kujenga makanisa. Alisema twende tukafanye watu wanafunzi tuliwafundisha, atakayeamini na kubatizwa ataokolewa. Hakusema twende tafuta franga wala twende jenga manyumba ubie tuuli. Tuko na watu bigi wenye hawaokoki. Merci beaucoup mzee Joseph Kipite. Hasa mkanisa uko pastere, uko évêque, uko archevêque, uko pape ama uko ju apparemment Pèlerins Sans Frontières kutoa pa Butembo. Hasa wewe ndio representant legal uko archevêque, uko bon vile vyote uko nani finalement? Bon, kwa kifupi niko Joseph Kipite. Lakini kule niko considéré kama pasteur wao. Nafasi nyingine wananikatala, mimi kanisa yetu mnajulikana kama pasteur. Na
kudifférencier entre pasteur na évêque na archevêque, bon samwa na pape, ili koma titre zenye watu walishitungia huku makanisa hapo zeba, unajua watu washajiwazia, njo sina cha kusema kwao, washanikala kwa kwanza wengine me arealitanisha kapape mu Bible me évêque na ancien na iko kitu kimoja. Ukiita mtu ancien de l'église na mwingine unamwita évêque, iko kitu kimoja. Tunasikia kuna kwa archevêque vile, ile yote iko natokea nje ya Biblia. Sasa mu ancien ou bien mu évêque ndio mnakuwa ba pasteur, mnakuwa ba diacre tena mnakuwa chini kwa ancien, mnakuwa ba pasteur, mnakuwa ba evangeliste, mnakuwa ba apôtre, mna ile ma zingine ma titi ba prophète, watu wanakuwa kama ba évêque ou bien mu ba ancien de l'église. Ndio mkanisa yetu atake ancien de l'église mnapaswa kwa na kwa considérer comme pasteur, sababu niko na wachunga pale. Bon, mnaweza kwa nyingine titre kule kwenye tuko na, lakini kwa mwisho kwanza kwa kifupi niko pasteur wa église ya Pelerin. Sasa tu réfléchir mzee Joseph Kipite, finalement kazi ya kanisa ya Pelerin sans frontières en principe ni kuamener kufanya kama gizi makanisa nafai gizi natuambiaka kama kila kanisa inakuya kuhubiri habari ya Yesu, injili, ainsi de suite. Bon, kwanza mbele tuingie katika ile aspect hizi masiku Joseph Kipite anekala wapi? Ushaka hama tu kwenu kwa babako ama ungali tu kunyumba, na relation zako na mzee viko namna gani? Bon, nashukuru kwa ile question. Ndaweza kurudia nyuma kidogo. Ulikuwa umepose question nyingine. Sasa Kipite, wae kanisa nyakose kutoa pa Butembo, sijui kama unakumbuka ile. Wewe iko tu hapa Butembo. Akose njo siège social kama njo wewe njo representant legal akose. Ndio. Kutafuta matitre ya representant kama kufuatana na serikali jinsi ya tutuma tuko naandika makaratasi tuoneshe kama tuko watu gani. Bona haiko mbaya ukipenda unazifanya ala hauzifanyi. Biblia ituambia mpaka tu serikali kuipatie karatasi. Uko na makaratasi za serikali za kuautorize kufanya Pelerin sans frontières hapa Butembo ama na Mkongo? Bo, sasa zene konazo wengine wanasema ziko ovyo na wengine watiziko bienjo, sijui kama tasema nini. Bo, kwa wengine nukta hatuko tabeni, hatuko tawicha. Bo, tuko patu Butembo atakose mkomine moya. Tena hatuitawala yote. Kama wenzetu wanapaswa kwa dunia yote, sababu Biblia yenyewe tuko nafuati kwa Amerika na Angleterre, kuna Afrika du Sud, kuna Mongolia. Ndio wewe kuna conviction sawa, sie tukiwakuta tunawasalimia na furaha na tunapatia meda association. Ndio tunaamini ke Biblia kisiko kule tu, wengine wenyewe wiko sasa sie beba naamini kama sie Biblia iko absolute, ndio parole yenyewe Mungu alitutumia kuelewa maneno yake na kuweza kuokoka. Tunajua ke wako. Sasa unapose kesho tena, hatuna intention kusema tukimbie ya les églises. Unaona wanakuwa na maeglise 40 zenye hawajui kucontroller, donc unajibebesha mizigo yenyewe utaweza kubeba, na wengine wanasikia kaya kusema bwa chisomo nyo hatiendelea jinsi fika ta uicha, inakuwa kama sikisha fika uicha ndio Mungu atapiga mikono. Kukuwa na visomo 40 ndio Mungu atafurahi. Amuchibiti unaona chenye chena zenda yaka chiko tufasi mwana sema siko siendake kwa influence ya kuogopa taoni pinge oni chukie. Mimi niko naenda tushie de malembe, mimi nashwa ke ni kwa bora relation na Mungu na iglesia, hata wale wadogo nikiwafikisha kwa Mungu niseme Mungu wewe ulinipatia kama niwafundishe njoo hao. Tena nina consider ke Butembo iko paroisse yangu, sababu Butembo mzima ni paroisse. Kila mtu ananifuata kwa radio, ndio paroki yangu kwa maeglise mingi zeni kunaendelea kutumika juu yake zianze kuelewa verite. Kunukuta sasa ile nyingine sijui kama mnaweza ingia pale kunukuta ya. Ndio nipenda nijue kama ungali kunyumba, parce que en tant que pasteur est-ce que ni mzuri ukwe rebelle kwa wazazi, parce que comment unaweza créer kisomo lakini unasoma tumikia Mungu na Biblia inasema muheshimu wazazi, sasa wewe unakuwa rebelle kwa wazazi mpaka ukahama kwenu kunyumba. Sasa ushakarudia kunyumba, sasa reconcilier na wazazi ama ungali tu rebelle kwa wazazi? Basi nashukuru ku question unanipoze. Wandugu wasikilizaji, kile msema nikia reflection pamoja na mimi, question ya reflection yanja mimi kwanza paniko na ku interview kwanza. Mbele muni tu reflection pamoja, sijui kama reflection itatokea namna gani. Iko nakuya. Asante. Njoo kwanza mpaka pale. Na nienda faire reflection directeur nyuma ubie mwenye tuko naye pa kuradio kama ananiita rebelle namna gani.
sababu mimi sijui kisi niko rebelle. Biblia inasema siku za mwisho les enfants seront rebelles à leurs parents. Niko na transformer ma question à auditeur qui interview. Rebelle à leurs parents. Est-ce que haiko wewe umekuwa rebelle aux parents, à tes parents? Bon, ndio sitika sababu hawajui mrebelle akose kama ni nani. Population ilifo mnanja jifunza mrebelle kama njoo wapi, na ilifo mnajua kama rebellion inakuwa kama njia gani. But tena mu rebellion mko des aspects, mko njia mbili, mko rebellion mbaya na mzuri. Mimi nafurahia kanisa la Protestant hawaitaki église tu, wanitaka tu église protestante. Ili si protestaka contre. Protestation ni kujirebeller contre kitu fulani. Unajirevolter contre kitu fulani, kukatala kitu fulani. Ndio na mimi wakiniita rebelle siwezi katala. Nilijirebele kabisa, kulikuwa vitu fulani viene katala ku wazazi yangu, habata katala kwa wazazi yangu. Naona mtu kisha jirebela na waza sema babako haiko tena babako na mamako haiko babako. Njoo sikujirebela kusema mimi na wakatala kia haiko wazazi yangu, nilijirebela kwa vitu fulani vyenye ikiomba niuliziwe vile kwa urefu sababu muda sijui kama mteza tu permettre. Kweli pale ndaweza kueleza na nikafika kunivo babake Chipiti akakuwa ananisumbua kunyumba sasa nikutaka nikasisikia yake na mimi nikaitika nikora ni mzuri nimwacha parcelle nilimkuta parcelle ni yake haiko yangu kwanza siauzaka yangu nishashindwa hata kuiuza nikamwachia yake nikaenda njoo kule kwa niliendaka nikitafaa kule depuis 95 quelque fois nasema tena nirudie kunyumba tena anaenda niatakia sisi tu niko bandi njoo nikakushikuta niko kule huru. Sasa fede konde ananikuta tu niko kule mrebele wewe mko na taa ule si akufa tena hakuoka na waza senda kufa gisi nilikuwa najua sababu mapendo wa mzazi kumtoto inakuwa ya mingi na gisi na mimi napenda babangu na sina mwingine. Afede konde tukakosta kukakia periode yenyewe naomba tu nirudie kunyumba kwa babake Chipiti. Nikarudia pale, nimefaa pile 4 pale. Mere bilia kusema nyili ya chame naenda, akosi haiishi. Niko pale tu, saa mwenye ningali nilienda, ile viebili nipeleka kalingali navyo mkicho. Sijui kama anani comprendre, ubia kama anani tolere, ubia anasema tibo mapendo, sasa na msumbua, nasema akawa mshirewa unanai, njo sijui kama nimerepondre. Merci, mea unakula pale, unanawa pale. Una vyote donc sawa gizi mtoto anafaa katika nyumba unakula unavaa pale tu donc uko bien sawa gizi tuko kunyumba mtoto akunyumba kwa hizi siku vraiment niko mbele yangu siku najikuta hata kama niko menacé mbele na mimi najikuta kama niko nanitumia ma paroles za insécurité hapana vita mais paroles za insécurité donc wanakuambia maneno ya kuondesha ke haona salaba lakini hizi siku mimi nakula mina kunywa, mina nawa, mina shikuta keni kwa Chipiti kabisa. Na sishikute kama niko epe déséquilibré niko liberté totale na paix ya kukua kwetu mina jisandire. Pokuneza kwa mwabimu unajua masekele hazikosake sababu rebelle reste toujours un petit rebelle quand même. Mwele rebellion tu ningali na masufrasi zeme napataka sababu zinakuwa na makosekasi zeze zinabakilia ma repercussions zinakuwa. Ndio zile ningali nakula mwamoya. Lakini kama mimi najisandire keni niko kwetu. Kipite, merci kwa répondre kwa hiyo ma question yetu, lakini auditeur walipenda tupende kurefleshir. Unakuwa na vipindi na watu wanaita sana kwa vipindi. Kipite unafaa mzuri kabisa vraiment wewe njoo mtumishi wa Mungu. Wewe njoo banake wewe njoo mwisho. Bengine wakaita wakasema basi wengine wasema kuna bigizu unasema Kipite kabisa courage njoo vile. Mais sasa tu réfléchir sasa. Koma watu wanakoka ba mingi wanaita lakini kisomo wako abaku yake kwacho mcheso na campagne d'évangélisation yako kaifa unaweza kuata na watu 5 hata 3 koma unaweza expliquer ile una senyo unawazaka kwa hilo unachunguza kwa hilo una réfléchir akase nini qu'est-ce qui se passe kama watu wanakufurahia wanakuita lakini wanabakia mumalolo hawezi kuya kwenye huko ile kuna mapwe mingi kama ni maparametre mingi kama ni ni vitu vya kuzungumzia sana na kisiji ni kwa evitendo apatia kwanza réponse yenye kwa imperative ya leo niko kwa vitu mingi vyewe na katalawe na acha watu mingi wanakosa kama niko kucha wapi mimi najua ke wanawazaka
Kwa mfano mtoto anakuwa anafundisha maneno unasikia kubutamu, unaenda kutiko rebele kwa hapo. Siwaza na wako kitu kidogo ile. Unatoka kwenyu, unaenda kala mchezo chitano ulikuwa na bahati unakuwa kwenyu ni kuabie. Sasa unaenda kala mnyumba liko ya bonyati. Unakuwa na wewe nje au unakuwa na wewe mnyumba. Sasa nakusa kichwa huyu mtu. Iko sawa, hamuna dudu kidogo. Tu watu wanajiuliza tu kama uko normale. Asante sana. Unaona vile bila chaka. Njo kweli watapenda vipindi basi mtu wenyewe, lakini utaenda soma kujisoma kana umeenda ana umepotea wale nao ni wengine. Na wapili basi kwanza mtu anaweza kuwa na 42 haya jitumaka hata kuoa tena, unasikia mbo hangaikie babibi tena chana bwakisha waona sio nakosa kama iko kucha wapi na ile nayo kwa dossier vyangu. Bon tena troisième point, mwele ndarudia mara kuku ya pili ile iteza zaliwa kwa ya tatu kuanja visomo kwa wakati ya mwisho hii. Basi abaambia makanisa wa zamani, wengine ni Wakatoliki, wengine ni Wataimwana, wengine ni Waadventiste, weko visomo vyao vinatoka kwa wazungu. Chango mimi nachitoka hapa mtepo. Unachifonde hapa tu. Wanakosa kama kinatokea wapi. Sasa na uchi pita tai. Anaanza kusoma tena na anatoka mchababati tena walifukuzwa mchabie. Ndio banakuta tu iko tu rebele. Ndio ile rebele banakuta achana na ile kwa assertion ya tatu ya kusema nono. Aba watu uchipite huyu. Hatujula lolo utatokea nyuma kama ni wapi tena na washaambiwa kwa wakati za mwisho kutatokea dini za uongo na manabii ya uongo. Ndio nasema kwa nini uchipite bali wakati hiyo ati huyu uchipite joga watu wenyewe ile nayo kopwe yeye na chaka bala kama wanatogopa nafasi ni kwa tushashingana kisomo cha kidogo sababu tushona na watu hawakuyaki akosa sasa tutonava nanje tunachitengeneza moja kabambi ile kwa nukta ya tatu. Nukta ya 4 vile visomo vile vishakuwa vya mbele hapo ukiangalia hata wapasteri au wasioe wako na bashingiri bapadiri bafaibu wa shirati tunaona tu hapo tu vishakamata watu. Sasa mimi mama wananionea ambapo kwanza hana bibi bwana wapasteri wapadiri kama wake sio madini za wakati ya mwisho zile ndio ile mapoe zote zinakuwa pale tena. Kitu kingine sasa na vile nafundisha unaona kama mikosa mifupa mwa hivi ndio bapeti mingi wewe kula kumifupa anakuwa kama nasikia ilisiwe mkini oli atafuni na kwa saa mwiba mkini na kwa saa mfupa imepasula mamia lino ndio anaona hatutenda na chipite hivi na anashiba na utaangalia katu samu amoe toka ya mwisho unaweza sema sababu ni mapoe mingi sababu nasikia vipindi niko na parachi ya watu sema unaona haurumi yake na watu hakufia yake na watu hata kusema sema ataweza pata haya sababu amebaparachi tena hajikufia yake huruma tibanaweza kumpiga hata risasi ya polepole wapi kama kuna kwali ya motoboto ndio ya bio je sijui vile vyote viko pale. Sasa Joseph Kipite finalement wakati unaanalize vile vyote lakini watu naweko naita wanafika abafike kunani ungali naendelea tunakuhubiri kwa radio na umeingia tena mu magaleri unaenda lakini senyo unaingia mu magaleri unasentir ke watu abakufurahia wanakufukuza magaleri fasi kwenye uko na ubiri. Si Biblia inasema kama wanakufukuza fasi utaenda ubiri injili wanakufukuza wewe unajua Biblia mzuri unajua na ile verse aso unafika fasi wanakukatala unakunguta migulu unapita jua nini wewe au yachaka kukua na ubiri mubibalabala mu magaleri mwenyewe wako na kufukuza tu napenda kurudia amo. Mimi nasikia kule kambali kama uko mine ngula ambako ako tena na dossier. Si Biblia inasema kama watu wanakatala injili unakunguta migulu na waacha. Pourquoi wewe tu unakazana? Kose tu wenyewe wanasema kase uko rebele njoo kale tu kaexplique kwa na kulanda. Joseph. Nashukuru kule makestio zote za unapoze na kunatia mama vitu mbili. Ya kwanza kunauliza sasa. Na watu hata hawezi fika tena kumkutana ukishafahamu après beaucoup d'appels de téléphone mais kusema sema tutakuwa kwa Denis Paluku 5 personnes nje na kuni. Wala kwanza maapele zile tatarika za mingi na wengine wanagombania telefoni. Sasa unajiuliza ile kwa problemi gani? Na mchisomo hamkoe watu. Iko kweli ile point ya kwanza zungumzia kidogo. Hisi nimekuambia kitu kinakuwa na influence.
na au fur la mesure que watu wiko na kwa influence par kitu fulani wanafinira kuopte pour kile kitu. Na leo gisi niko naleta saa innovation, kitu chenye watu wengine hawakuwa na jatanda kwa sababu hawakuwa najua kama ni kitu gani. Ile vrai ni kweli ile kuparata watu ile, kwa sababu system ya kuparata watu hawajui. Mimi ni integre mu societe, bajua ke mtu anaambiliwa kama mtu haiko malaika, haiko mtu akusema tutamwogopa. Il faut m'apprendre au que la vérité doit être dite sans crainte. Na kutaya majina watu maramo fulani ke nani katre alisingira maramo na bataya unakuwa wazi, donc watu wana comprendre ce que vous voulez dire. Ile ni aspect yenye niko niingiza ni vya mupya vyenye watu hawajui. Ndio iko vitu mingi vya biko niingia pole pole. Sasa vitakuwa vikisha kamata societe, utasentir que vitakuwa na impact kwa watu na wananja kufanya reaction yenye iko positive. Ndio ile ma reaction yenye niko na singo hapa nyuma. Mimi sasa nakuwa na mikutano tena na kuinformer watu wanaogopaka, watu wasijue ke wako purumi kuradio wanaweza semea yako asiaparete kwa dini sababu iko lié public. Mimi sasa nakuwa masala sawa serewai. Sale na alaka plein. Mna pli inayala. Mimi nakosa kama wanogopaka nini. Ndio ile yote iko pale, il est vrai, wanaweza kwa kama wanogopa mission na kisa problème. Dans les jours à venir, on a choqué batafikaka. On a posé une deuxième question sasa chipite wewe. Mbona sio unafanya mikutano tu njoo wanakatala kama magaleri. Sasa hata wengine wanawaitikaka. Sijui kama tu vile njoo ulisema tu kisi. Sasa ndio wanakufukuzaka na Biblia inasema kwa kufukuza na kunguta miguu yako naenda. Unafika mkambali tena wote njoo watakimbiza. Mbona wengine wanakuwa huko Adventist yako si abapigi wake abafukuzi wake tu wewe chipite na batemwe wanazunguruka tu kalmema tena wanaingia na nyumba kwa nyumba wanaingia kwa mtu na hauko evite tu bana. Il est vrai que banakuonea iko kaonao mingi sana. Njoo nisha comprendre tu tena kishikutu kuna verite habapendake watu wajulishe verite, sababu hapa Butembo mimi najipima kama najisucha na wapastere wote wewe kwa hapa mimi naona tu ni ba sijui kama naweza tumia terme ya musulman ni wakafiri. Ndio kusema nini? Donc ni watu hawajui kitu, ni bapae hawajui Mungu. Gisi mimi naona sababu kuko vitu mingi vyenye ilifo. Mbona unajije na Biblia inasema usijije? Heureusement unapoza question sababu ni ya Biblia, hatuyafungula Biblia. Nikisema nifungule nitakuonesha kile foto tunajije, nikuonesha hata moja. Bon, unaweza ionyesha nyuma tutafika kwa ile etape ya kujije kama unajija kabatu. Kuna vasiko parmi mapwenye walisema tuulize chipite a réfléchir kwanza tumusikilize. Sasa mtu tunakosagiza kumsikiliza, sasa anaweza kuwa hata na raison. Umuite kwanza tu réfléchir naye pamoja. Kwanza raison ndio yenye iko. Wako na shingoa tu ndakuwa na raison. Malazima hawapendake tuzungumuze nabo moja kwa moja. Na makesho wanazipoza kwenye siku. Bamisema walikuwa wanaleta lokanda pale sasa ni wafuatilia pale kumsikia yao. Washapola. Sasa wananiona wasambohe. Donc iko kitu watu wanajiwazia kana hawapata mtu mwata wafundishe. Gisi mimi niko najiwazia kama si apata mwana leta controversive contre mimi. Ndio mtu. Njoo mtu wa Mungu tu Butembo mie peke. Sasa ile point ya kusema mbona wanakukimbizaka na hawezi kunguta migulu. Unaenda gizi Paulo alisemaka. Yesu ndio mwalisemaka. Yesu ndio mwalitaka ile idea. Sasa ile point yenyewe iko butamu sana. Ndio sasa mabutamu yenyewe iko ndani watu mingi wanaziogopaka. Sababu Yesu alisemaka vile tena kati yako contrebalance. Aseme sasa mjue tena batawapigaka msiogope mwana wapiga. Yote tena nasema. Mimi naosha kunguta mikulu naenda na washa kupika mangoro na bimbati gizu ulivipataka mugaleri. Ndio sasa tunaangalia sawa kisha kubetenga. Siki kweli. Uende baba ya kuenda siku nyingine Paulo akasema tunakunguta migulu kama tutafungula Biblia sasa hii. Yesu Mungu akamwambia tunakungutia migulu nini? Ngoya mangoro na bimbati tena usiende na ufanye ukua hapa. Na akakuwa tena pale na basi kunguta nasi kunguta na migulu na kanzo yake aseme naenda Mungu asi unaenda wewe. Mimi kutuma uende. Ndio ilifo unajua kunguta migulu na kanzo usikunguta. Na mwingine anashituma kukunguta tena sana usiende. Ndio vile vitu viko pale. Kikubwa mimi naona yake verite na lumaka kwa watu na banongopaka nisiamini watu. Sio shetani hizi pendo. Ndio na chama napata opposition saka mbali. Chitole tulicha ba mizilima chinafika kwa sababu ni watu wa shetani hachibambia kitu. Shetani niko mroho wao na ba mizilima sinasikilizana. Mimi yangu sinafika kama kabali.
unajua terrain donc woke na kwa paroa baba machowe donc shetani anaanza lalamika mbele wakati mtanda mtodanga ndio unaenda kanenda todanga na stream azibaguzeko olie bapige watu babao mema nenda todanga na dili da stream inabotekana kama inavimbaka nitavimba ndio mwili ya mtu njini inavimba mimi stream panebota sasa ingelikuwa stora moto sinitavimba mara moja ndio unaona kama roho mko hoga chiri mcha shetani sache kwamo chinasikilizaga sauti ya mizima chiti okay mukenge akaundura chinisikiliza chiti okay mukenge kitatumba na katedral chiti okay lakini tu kusema tuti bwana Yesu asifiwe hapa ni pelere safrondire ambuhe na usingizi mami hapo nakosa na kolera nasimamisha mtu mkitanda anakia kupatia ngume kumkesa na sosa damu pour que tu utoke pale usiseme ndio sijui kama nitaendelea vya wapi mimi najua tu ni mapepo zinikala mbatu kule na ilifo zitokote sababu tushekue na sisi potokota tutafanya balisha ponda mainstruments tena kesha kitu nauza zingine unarudia bwana Yesu asifiwe sana sikuwa mgaleri kalitex sasa natoka hapo sina na $1 lakini nakutanisha mtu ananikokota ve Washington mwingine anaita Current Washington atendu zingine streamer kama watu wanakashirika usihubiri na wale nao wanashangalia tena nao hawatakwata kukutia ngo wewe lata zile lara hawatafika na mtu sasa hawezi hawalotaki hata kukanyaka mwingine anaandika pesa meza sasa kisoma kuna chiko makondisio mingi akoso ukafika retari ya 5 minutes unarudisha mara moja mtu ndio kawaida haiko hata ni condition ndio kawaida foka mimi unaprendre watu wetu en ordre siku putu mtu mzimu tenda kwa Mungu siku Mungu atapiga tarumbeta mtachelewaka sitapiga kegele tunga unabakia nubebaki ndio donc inaomba kurespecte wakati mchesomo usikiaka ichelewa sana lakini hawakusema sasa mtu ukifika retard wanakurudisha mchesomo achiko haiko verse ya Biblia chipiki wewe unaomba usikie usiku sabato na njaka ushasikia sabato na njaka inachelewaka wase na njaka teler na walikuwa wanapiga mtu akitumika siku ya sabato haone kina umekamatika tu kusa sabato ni siku ya pumziko ya kungua maneno ya Mungu kisha unaenda shituma kwenda mpori unachelewa atakwambia keba ifo unajua Biblia kuna reconnaître vitu vingine vile wanitaka kama péchés volontaires ma péché par imprudence péché sans le savoir unakosea Mungu na haujui unakosea Mungu kwa kutokuwa na kujikinga sana unapata bageni ama unagonjwa kugonjwa ile deja iko permis na Mungu mimi mgeni ule fu unamwambia useme tunaenda kuchisoma mgeni anakuwa ni ile kichwa kisepuka mimi nakwambia tuko naingiza vitu vingine vya mpya vyenye watu hawajui vyenye Mungu anataka ndio labda kwa kifupi vinaweza sema vile mimi kweli mimi nafukuza hata mtu sengi minute litaa mingi ini minute inatosha kukurudisha au mimi mkuki tunakosa kama iko juste wala hapana pale mtoto tunakosa kama tukurumie kama tukufanye nini tena tunakutia kwa keba kuna wengine walikuwa nafika tukujiste yenyewe tunakosa kama ni yetu tunaanza mwambie ukiendelea vile tutapatia 3 mois exclusion pour que apprendre pour raisonner donc fika mwa 5 minutes avant mois hata 10 minutes kama il faut tunaprendre watu na mimi bana nisimamaka kwa nikikanja kia kule mamwede mwasengi wasema halo pastor leo wenjo bufaro washanipatia periode moja na 10 minutes uko nafika mwa 20 minutes avati somo chifike hata kama niko na zingine makazi za kuzunguka fasi nyende hubiri asubuhi 20 minutes fike na nishafika somo ndio ngana kwa nashanja fika kwa mwe 4 mwasengi mwalimu sasa bakenekala kona mimi na ndio ndio bafundisha kukala kwa watu nikikukamata sasa mimi mwalimu si nikukuniga bibi de 3 mois jeudi nye itakuwa tutaweza kuzungumza juu ya affaire ya kuoa ya kubala kama mtu anaweza kuwa pastor na ana bibi paske Biblia inasema ukataka kuwa eveke unachagua kitu kizuri lakini uwe na mume wa mke mmoja na nyumba yako iko ya busara hasa wana ni bibi ni watoto mimi tuko pastor haone ke quelque part nao viko na bloquer kwa watu kukia mchesomo ile kwa kweli nayo mimi nikaonao kidogo mimi ilifo bapramo na ngine kwele kuonea sababu wapadiri viko habana babibi mimi kama mchesomo uangalie kama chenala mu watu ngapi njo cha kwanza kuyala mu watu tena tunajua kukotize watoto na bangali wadogo china waingiza ndani me hamwezi wauliza bwana nyinyi tena kuanza kupapote tena unaona hapa ni gramu shakulu bomu shakulu yote hana na mtoto tena mwata mimi niko na spark ndawa kama sidaimbi or niko na spark nilitii wazazi muamri za Mungu ndakwa kana masiku mingi niko hapa na karandiza ukiona sura yangu nafanana hata mtoto wa 23 ans 25 tena hata hapo ukiona tangoenda kuambia kashidi mimi hata nikipata msika wa Cesar akatiba na kiko tunandamuoa vile sawa tutaweza kuongea kwa hiyo jambo le jeudi prochain bwana Joseph Chipite kwa leo wa auditeur walipenda wajue Joseph Chipite soko na kiburi sana
Mapasteri yote ni wawayer, watu yote ni wenye malolo, lakini weye njo mwenye kabisa, weye hauna malolo kabisa kabisa. Kukusikia mahubiri yako akose na mubinyo ulisema hapa, ulikosa mwenye unavisema mwe bwana Joseph Kipite. Ndio kabisa, wanasema mzuri kukonstatele, sababu ninaombaka Mungu kama watu watajua kwa vile siku gani ndio kama bashanja jikonstate, ndaenda piga ligoti magharibi nti Mungu ushukuriwe, bashanja jua ke niko mtumishi yako, wengine ni babandi, na kama wananiomba maverse utabapati mara moja. Njoo wakati njoo unasema prochainement kose njoo ndawaza kuwasidia nazo. Merci. Me niko tayari tena, kama na mimi niko kwa makosa uwele mali kama wanakuwa wazi, basi niogope. Mwingine aliniparacha samedi pase kwa radio Liberté ase wewe Chipite kuna taba tu kuradio siku kana taba tu kuradio. Sisi tena nasema tu wewe Chipite atakuwa nenda bona msalwa mtu uko unanetana mimi kuradio. Sasa unanitaia ni ulekosa salwa tu donge tuko nionea donge unakostate mtu kuna kupatia kosei tena yeye mwenyewe kuna shindwa chenye kuna kataza ndio chenye kuna kwa sasa mimi najiuliza iko kosei namna gani bora budi kumwizi mwenyewe hapendi na mimi ni kwa mwizi anaona lazima atanao yaka huko mwizi wewe sitaki waba kuyake mwizi. Sasa mimi najiuliza atanipenda mimi kujipita, haiwezekani. Si vile papa Jonas. Bwana Joseph Chipite, merci beaucoup. Taweza kupatia chanson moja ambayo limba na lemba kikwaya. Mimi napenda ufate mwele chanson point par point parce que ndio mtatoka ingine ma questions za réflexion. Utangalia mwile chanson, mimi napenda uangalie vya wapi vinakuconcerne na vya wapi havikuconcerne katika ile chanson. Inaitwa Mwamba Lendeke. Bwana Joseph Chipite, mnajua unasikia kinande mzuri, utasikia ile chanson. Mimi niko na stilo, niko naandika vyenye mimi nawaza kama vinakuconcerne, na wewe andike mo vinyoti hivi vinaniconcerne, peut-être ni mimi ubie hivi aviniconcerne, vinaconcerne wengine watu. Juko na stilo pale na karatasi, na mimi na stilo na karatasi hapa, kila mtu atakuwa anaandika. Obe Muisa, tupatie hiyo chanson. Ile sitakatala kuisikiliza vraiment avec joie, kisi mwishi prepare niko mikono yenye kwa wakati tena vyote vikikuwa kote yangu mimi nitasema, kama vyote vinavyokataa nitasema tu, ni mzuri tuelewane. Merci beaucoup Joseph Chipite. Bien, merci. Merci beaucoup Joseph Chipite. Mimi kama na wewe tumeweza kufuata hiyo chanson. Nipenda chanson ambayo nasema Mwamba Lendeke obuliewa. Ase ujazari sababu unaweza kuwa mtu waole. Nimepata mo vitu vitu tatu ama vitu hii ambao vinakuconcerne mimi, ndio mimi nawaza vile bwana na wote asema kama niliwaza tuko emission se réflexion no, donc hizi mimi nawaza na wote anaambia hizi unawaza parce que c'est ça l'émission réfléchissons. Mwimbaji anaimba anasema katika vinyalimba vinyemino na hivi vya Busingira kose hauko mwavyo kama kuloga kuua watu kwenda kuzimu. Mimi nawaza ke Chipite hauendai kubafumu kuko beba nasema mimi naenda kae mimi habari kutaka hela buda bana ni wazi yako bia wanasema kama bia bashakwa na mahakika sasa naona kama mwingine niambia kufuatana na vipindi yangu gisi vinaleta fujo. Haiwezekani mtu akwa vile na hana goa njoo nikamsendibwa goa njoo nini ati tuko na ketu lia ireko mwa hivi uko na bili furusi fulani unatembea nayo likundo leo unatembea nayo leo unatumikia kako tame vipindi au kabina parati yako habako wako bia habako hapana tuko na chenye uko nacho pale ule deja amesema nenda wapi ati kuzimu na kubafumu or il faut démontrer kama ile kukua na ile force njoo kwenda kuwafumu na sababu watu wajuna nguvu ya Mungu. Sawa, babaki Chipite aliniambia siku moja mimi habaki akanibeba hapa Bulimba franga moto, wewe unaenda kwa radio kesho sasa nasikia bei ya pena sasa usiatibaka franga watu hawana kama tangu niliiba hawaenda kusimama kwa basi mwanama akatupesa anjoka kaniambia ati hauendake kuzimu na ndio mimi naenda kwa wazimu si Mungu nini chizibu Mungu kama dalili yani kuna vizimu vitatu njota hapana vile neti yangu ni baba mwana roho mtakatifu vizimu baba na mimi baba sambu tule ni wa kuzimu sababu kuzimu njoko kwa trinity njoo nasema basi kila mtu na mfasi wake kwela poe ananilogotaka. Joseph Chipite wanasema huu mwimbaji anaimba asekuko watu wenye erudunga kanisa ndio kazi yake. Joseph Chipite ulianjaka mchiprotesta mchisebeka. Ndio papa. Mukadunga chisebeka muna babako mukatoroka mukenda kreye
sauvetage. Watu kutoroka wale turaraka wale tukimbiza. Kujua kudunga kimbia. No, kujua kudunga mulibadungake. Njoo wakatukimbiza bila kutoroka. Ukishafika muchi sauvetage mnakuwa mule ti na wewe tena unadunga ile chisauvetage na unatoroka. Kutoroka wale nikimbizaka neti. Kutoroka njoo unaitikiwa, na sasa haupendi kuendelea. Mimi kukimbiziwa pale wanakukimbiza sababu kubandi. Wanaona sio uko dungere. Ngere sami hapa wananishwa vile. Na mwingine yote wanasani niko nidunga. Si njoo muimbaji yeye anaimba sema sasa mbona nini wewe kudunga dunga tu njoo inakuwa kazi yako Chipite. Sijui kama yeye kuna objectif gani. Unanisikia? Inaombaka na waimbaji wanakuwa na biko na enseignement nyiko kameme. Iba kukutae wewe Chipite, mimi njoo mwenyewe kuna kulogota mwe. Mimi njoo mimi nakutaya niti kudunga kanisa njoo kazi yako. Yeye mwimbaji alimba en general, hakuwa anajua kama Chipite atakuwa wala pana. Iko sa predication Gizo anaandika Biblia wako na jambo wa kusingira watakuwa huku wanaandika tu juko parole prophétique. Ndio mwimbaji akaimba general. Mimi njoo nakutaya, mimi nakuonesha gizi kote kunyonafikaka ulidunga. Kisha wanakurara. Ndio sasa yeye kisi alisema angekuwa na asilimia kubie anisamehe kama mnakomprana kama mnamwatake yeye. Lakini fona yeye anajua ki kuko kudunga nyiko accepter na kudunga mbaya. Sasa ile kudunga ukishaelewa inakuwa kabisa paske jizina alikuwa anadunga watu. Anadunga wafarisayo na wasaduka. Wanakosa kama wamfanye nini. Na benye zambi tunabadunga kama msalama nasema basi kwa kurude puke nishenje sikile maneno. Njoo ile kudunga yenye mimi na wazaa niko nayo njoo ya bien. Na yenye tulifaka sebeka njoo ya bien. Sasa kudunga njoo lifamu chi sauvetage njoo ya bien. Na sauvetage yangu njoo ya nini? Njoo ya mbaya hapo vile. Unafika kule kuchipeleleza frontiere, unaanza saba makanisa, unaanza dunga wafanya biashara. Mtu anakia uzisha yake musoko, anakia uzisha yake mugaleri, ale nawe na chitoli ndio prrr unaanza sumbua wakilia. Haona kitu unakia dunga. Mimi nadunga njia mzuri. Basi ile kudunga haiko autorisé. Haiko autorisé na nani? Na population bien na Mungu. Mungu aniautorize kudunga mparole haiko mbaya. Njoo iko vitu sasa vya kuexpliquer na maverse tunatia à l'appui. Huyu mwimbaji anasema c'est toi minyango koli mfanao chisomo chao. Iko kama uko fanatiki wa chisomo parce que mwimbaji anasema mo chindi chisomo mavu wate amen. Amavu wate haleluya. So ngavu wate amen. Chipite na huko vile kwe. Wengine wa mchisomo vraiment wana verite. Hawezi sema kitu hata moya kenye Mungu anasikia. Maana wengine wa visomo wengine wote Mungu abasiki yake tu wenjo anasikia. Bon, mwimbaji alisema kweli. Mimi niko fanatiki kwanza chisomo kwa fanatisme haiko zambi. Angetufere comprendre que fanatisme ni mbaya. Kuko watu wanashutumaka kwa kusema kitu ambacho hiki kitu ni mbaya. Ukimuuliza unatosha verse wapi? Mungu gani ndio anasema tu fanatisme ni mbaya. Kwa fana wa kitu, kufurahia kitu, unakipenda haiko mbaya. Mimi sasa chisomo Mungu. Sisi anasema ifo kwa fanatiko wa Mungu. Sababu hashukia unaweza hakuna Mungu mwenyewe. Ukifanatiser Mungu déjà nous comme disons qu'est-ce que la religion? La religion c'est le son de quoi? Définition de religion qui se joue quand même unafanana mwali soma masomo français hawezi shindwa. Tusonge mbele. Unashindwa ku definition ndio unakata mara moja. Na mimi nakwambia tendelee mbele. Mimi sikia definir ma religion. Sasa uko unasema kwa vitu vyenyewe tutashwa kwa definition. Sema tu hauna réponse. Kusema vile haitakufaa kitu kile. Niko na réponse lakini sipendi kuileta kwa sasa juu wewe unanipoze question. Donc mimi nitakuwa natasika na makestion yako sawa. Ndio religion ni kila kitu chenye mtu anafanyaka kwa kuwa en relation avec Dieu na kuelewana na Mungu. Vyote vyenye Mungu anatuomba ili tukue a collaboration via foi na ma-acte. Ndio mtu akisema upende Mungu uache chisomo. Sasa unakosa chisomo kama ni oro chisomo. Ukisema chisomo deja umetia kitu a relation avec Dieu. Njoo mara moja chako njoo cha mzuri cha wengine ni cha mbaya. Habana abiko relation na Mungu. Ile njoo nyangi iliuliza. Ne tunapaswa ambia mtu kweli kama mimi nachoke changu njoo cha kweli donga na mdanganyi. Ndio. Na mimi nasema des fois ndio sa era katoliki mimi sijui pale hochisomo. Wengine vyote ni vya mbaya chako tu njoo cha kweli. Si bani prouver que biko nabo mkweli. Kama habani prouver de baita mu kweli. Donc mwenye yako mchako atafika mbinguni. Si amesema kitu kingine anasema utandasikia unasikia haya ukiwakuta mbinguni. Na mimi naomba kwa kule list nikienda kuti na wewe umefika huko. Kwanza tena ndawaza nitakosa tunanguiba kwenda moto. Hii mbinguni haiko ni kalimbiwi kama moto. Tumekuwa mona huyu. Oro message. Mwimbaji anaimba na kingine anasema akose wewe ungekuwa kumulango ya chisomo.
ya mbinguni nganje ingiza bapelere bote mukisha bakia ma place njo minjo niko nakutia ya kukutaya alisema ba mchisomo wetu donge cha sio tutiko mwesomo wewe kwa papo tena yale tutayo na nyemo kwa amu ati maana utasimama na nje ngiza marake ba mchisomo wako kisha senye kunakosa place njo ningiza ba mwingine kisomo akasema erezema anasema kila mtu kwenye iko akaamini tu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake anaokoka. Haiko tu kusema mtu akwe mchisomo fulani. Yeye hayuwe ule nienda wao kumlango. Sasa Biblia inasema sisi tutasimama kumlango. Ndio kama yeye hajui atatukutaka hai. Biblia inasema tutasimama kumlango kwa chipita. Ushabakilia sasa bana kuona na. Biblia inasema malaika ndio watatuakeiri wanasema ni watu gani wenye wanakuya. Ndio Yesu atawaambia sasa wenye wanakuya ni wachaguliwa wanatoka pale natushingia mbele kuingia pale sinjo simushi jero le monde cheto ndio versi ya kusata je monde mais tutakuwa kwa mlango yote na sinjo tutaingia utajishia watu si tutajishia watu yote tukishingia tusinyisie tumewakamata na hautingia tena mimi nakuforme mimi ata place kwa mtu nanda kuacha inji kwenda kama place yenyewe yako nini omwe mnawakia vile kuna kwa vile kuliko kuingia wewe bandi. Sasa wewe ukafika sasa kumlango wenjo wana bloke. Bahati haviwezekana alisema tiereze. Maana iko na rezema yake na si rezema yetu shinjo tutaingiaka. Kisha watani bloke na vilianja donge Mungu unanimuve. Ora Mungu hawezi kuwa mwongo. Donc unahakikisha ke mwenye haiko mkipelere chako sahi hata fika mbinguni. Nilisema mbele. Niseme Biblia kumudumia. Wewe kwa sasa si hapa Butembo nje siona. Bwana anaweza kuwa Mangina, ubie mangu. Mimi na Mangina siasikia kivi kwa. Na Angleterre wanaweza kuwa ubie na Amerika. Donc Mungu akakuya saa hii mko basenge kule mchisomo wenu cha pelerenye basenge tunjo mtaenda. Wengine wote ba nani Kalmela babako obo Pasteur Kalipi watu yote wote batabakia wote. Tena pale haiko tena kusema usikuwa na shangala kama ni kitu cha kushangaza mtu kwenda moto watu watenda moto na Biblia mlango ni mwembamba ndio inakuwa kama siku kusema pite Kalipi wewe mkicho wako unakopaka wale Kalipi na wengine moto kwa hayo na ngwa nini kumeza watu wanashinda shetani mwale kwa kule kutitri mbili kutoka kwa Mungu sio wote tuko baburumburu kubutembo watubu na sio mchisomo wetu atakuwa mpelere mimi nakukuta hawambatana na chipelere kumlango sita kuingiza hata kama ulikuwa mpelere nilikuwa nasoma kwacho naona bakio mwa plus na bakia mbinguni ilifo na mimi niko forme nene mimi kisha niende fama ndio sasa chetu cha kweli haina niko na fama zambi na uchipita na utafika kumlango pekine baraka dasia ambao hakufataka ya chipelere mimi mbona chipita ambapo ulishabebesha mimba ni kweli leo njoo na kisikia sasa unafaa mimi kuniforme nashukuru sababu nishabebesha mimba na sijui njoo ule mwali kuambia kifo anaonekana Chipite akose kumlango huu mwimbaji alimba se kutakwaka kuhemukana hako kabisa. Eske kuko wenye watahemukaka juko siri na we peke kabisa. Kuko wewe watahemukaka mbona mingi watasema tulihubiri. Tulifaa hivi na wanawaambia tulisimama magaleri bali tubetanga na vibapinga juu yako Yesu tuingize wale wiko. Na haiko wewe. Tena nenda kwa muliste nyewe sababu gani? Mimi nikitaka kujifaa mwili ile list sima natafuta kubambaraka na kufanya washirati. Sababu njoo alisema tu wengine anakuwa mwashirati ni ulotari tu njoo. Anaimba lutari njoo. Lakini unajua Chipite kia iko matendo tu njoo tatuokoa. Si njoo Biblia inasema. Neema ya Mungu njoo inashinda vyote. Juu Mungu akapata mazambi kabisa na hakuna mwenye ataingia. Alisemaka vitu mingi Mungu mwele verse. Anasema tukifuata mazambi ya watu hawataingia, lakini hakutingia kitu kichafu. Ifo na comprendre ile idea ya Mungu. Kitu kichafu chenye chiko na matendo baba hakitingiaka. Tena hata fata matendo ya watu. Njoo kisema sema ntingiaka na vichafu wangu mazambi mabaya, matendo mabaya, usahau hautaingiaka. Donc il faut comprendre péché ni nini? Yenye itapoteza watu ni zambi matendo. Hakuna chenye itapoteza watu kama haiko zambi. Na zambi inatokana na nini? Na matendo mabaya. Kisha unaenda mwambia watu hatutingia mbinguni. Donc le pardon n'est pas acquis par les œuvres. Kusamehewa na Mungu, kusamehe mazambi zetu tulifanyaka hatuipataki, hatuipokeaki sababu tulifanya matendo. Lakini kila mtu mwenye anasamehewa kwa matendo yenye alitendaka ili asirepete tena. Kisha unasema usamehewa tena mimba la pia watu. Unasema ulisamehewa namna gani? Mchisomo wako mlikuwa na dada yako, si ndio vile? Ndio. Bakasema alibeba mimba, ni kweli ni bongo? Wewe unasemaka nao mimi na baitaka tubakuye ba explain kisi na umeniambia kenisha bebesha mimba. Mimi siona mimba yake. Njoo ningali na bangoe. Mungani na mchisomo. Tuko na mchisomo metu tulipatia yake mame
reproche kidogo ndio tulimpatia iko nje mebe la kusema mambo aliibaka la pia mtu biashara tikaka wanapiga watu mu barabara si vile vitu si avisikia kama alimpigaga na siku wao. Merci bwana Joseph Kipite, tutaachia wa auditeur nao waweze kukupoze ma question sama uko vyenyewe vinanipita kwa hapo njoo banasikia kana vya mingi kule wakupoze ma question nao selon gis wao na réfléchir njoo vile wao me réfléchir na baka bana réfléchir nini 0993 13 13 13 tuko na karibu 10 minutes ya mapel tutaweza kualika tena Joseph Kipite jeudi prochain pour que tuendeleshe maongezi yetu tuingie ingine mavole ya vie yake Kipite yeye peke peke. Mimi umetoka kumsikiliza wasikilizaji wapenzi, njoo kizi yeye anawaambia na wewe kule kwenye huko una réfléchir yeye unawaza nini parce que tuko katika émission réfléchissons. Na nini nabangoa sana. Mwana nabangoa muulize ma question kwanza ndio zani kuna ngoa kwa wakati. Sawa, merci. Tunakamata auditeur wa kwanza. Halo? Halo papa. Habari baba. Salama, mmetupanda kwa kipindi na kukuletea papa kipindi. Nini hapo kufika kama swali? Papa kipindi unataka muulize ile makondisho zake ziko muumiza yake. Iko mverti gani nyewe anataka mtu akikelea panda tenki mita anarudia kwake. Uzote kama mtu alipokea wageni hakuna shaki kwa anachelewa tenki mita kwa Kristo juu makondisho zake na kupointia watu vidole huyu ni mzinifu, huyu alifanya kazi ile ni makosa. Kama unaona mtu na makosa, unamwita unamshauria, ulia kwenda kutangaza kwa radio, kwenda kutembea ule ni mwizi ni makosa. Merci beaucoup kwa maoni yako. Bwana Joseph Kipite, mimi nawazo uko naandika. Ube uko 4x4 unaretenira kabisa mkichwa. Merci bwana Joseph Kipite. 0993131313. Ambia Kipite alete verse yenye inasema mwanadamu njo mwenye atasimamaka kumulango. Joseph Kipite ulete verse yenye inasema mwanadamu njo atasimamaka nini? Muile kisomo muko watu ngapi? Kipite uko sispe. Ina ma SMS ya auditeur. Émission ça s'appelle Réfléchissons, tout qu'on a réfléchir. Allô? Allô, bonjour mon directeur. Bonjour baba. Hapa ni Patrick Zango. Ewa ni Patrick Zango na mfata mzee Kipite unasema nini baba? Basi nenda kushatoa kwa mzee Kipite. Nina job na deontolojia kama media. Aba yake jina mtu sana sana awazoe kutajia kama swali baya wale wanamkia. Inakataza kwa kutaja jina mtu kumejia mbele. Kila anapokuwa kama jina za watu wale pale baya kwa radio. Ndio kinataka gani mkanisa? Halo? Okay, halo. Anasema sie wote wenye tuko mchisomo yake tutafikaka. Hapa na anadanganya bana anadanganya. Yeye anapenda kuwa mgumu kwa dunia huko. Kuna hata hukumu hukumu ni kwa mbinguni tu. Okay, turudie kwa idea yako ile ya kwanza nyo ulikuwa unasema useme anatea watu ku radio ile deontolojia akataa. Ile kwanza ile kwa nata majina za watu kwa radio mtu akafanya kibaya sana ana mekundu huko sema kwa kile kwamba ndio na mwanamke leo anapata kwa tangaza kwa radio. Olaki tita niongeleshe. Alikuwa anapata imani mbele kwa radio. Eula kuitisha kuhubiri uokoke. Mimi sasa nakuwa naenda kwa radio kuniribishia ndio mtere no la iko vile. Merci beaucoup Patrick. Okay, merci. 931313 mzee Kipite eko en ligne hapa eko na wasikiliza. Si tutashindwa ku si Halo? Okay, hapa ni Eric Nyabaganda. Ndio bwana Eric. Mama nafuata katika si utashindwaka kushangala kaka. Utashindwaka kushangala kaka, mimi nakusikilia huruma. Ni SMS yako yako yangu. Ni auditeur anakuandikia Kipite ndio utashangala kwa mlango tuko na jisala. Halo? Halo papa, tunafuata. Okay. Atukatani papa Kipite tunampataka pia na anajua kuhubiri. Sasa vile kuhubiri yake anaoneaga na makosa. Yuko kama mimi niko mwizi, mshenda nitangaza kwa radio. Siku gani nitapiaka tena kumisa, kutajifikia tena ingilia lwa mumeta kama ulinita na kuhubiri na mimi nitabadilika na mimi nakuja kufuata tunakuwa pamoja. Mimi ushanitaya na nitangaza. Tasikia haya na mimi nitapiaka tena kumisa. Omo wote kuna kia jitangaza kwa radio tibadi nishaokoka nilikuwa naiba manguruwe za watu. Okay, ndio kitu kinakuwa mimi najitangaza nilipata mwizi nishaokoka kazi ya papa Kipite alimsaidia hata hiyo ndio kitu kinakuwa. Meye maramani kupata kwa paparazzi.
Bwana Joseph Kipite, tunataka kamata kwanje le premier lo ya ma question. Ni sale mtu wa Ibwa Kipite tunjo ana jua. Bon, tutasoma kwa SMS nyuma na tuko kamata kwa auditeur. Allô? Oui baba. Mimi mama ke moja mafata. Basi na mimi ndio mwangu ndio cha kweli. Yeye hata kifika na mimi nikaona mbinguni, wakati mimi nasema nisileta potea. Naota wako porque kila mtu anafanya nini kwa kitu doktrina ya Kiswahili ndio kweli. Ndio porque kama kitu ndio kweli, lakini bila Mungu kwa kitu doktrina ndio kweli. Porque sio kila doktrina wala kitu na kitu hata ikenda mtu ndio. Maandiko inasema anayejazwa ma SMS kusoma iko compliqué. Tunakamata appel ya mwisho mbele Joseph Kipite ajibi. Allo? Dr. Alfine hapa. Dr. Alfine unasema nini baba? Mimi natamwambia na Biblia inasema mu Ecclesiastes verset 9 ne soyez pas quitte à l'excès. Iko passage kukumika. Tafuta salama na watu yote. Ndio tutaona ufalme wa mbinguni. Kwa maana kitungua msikundi sana, ndani na kusikiza kama niko nataka kusikiliza petete kama nakuja mmoja niko normal. Kwa sababu kitungua usiku ukiwamaliza kusikiliza yake anasema usiku. Na ile heshima yenye Kipite na kwanga nayo. Inakuwa sawa vile mbaya. Watu Mungu alipatia kama watu ndo mbalimbali. Wengine anapatia ndo ya evangelism, wengine mapasteri. Kazi ya pasteri ni kubembeleza. Hapana ile bukali yenye Kipite na kwanga nayo na kwa sana. Iko mbaya nayo. Ndio haiko tinye kuwa pasteri. Yuko evangelizateur, anapata kupana evangelism, bali wanakuwa makali sana, yeye anakuwa chua kabisa. Anapana wa makosa yote. Yeye anapaswa kuwa evangeliste. Yeye evangeliste yule haiko pasteri. Pasteri kazi yake ni kubembeleza makondolo, inadai na mbaya ikoje. Yeye ni fimbo. Ule haiko pasteri. Yeye evangelizateur. Sasa anapata forme watoto wake, disciple yake, mjomba unaona banakoba kwa adabu. Paske kwa naingia mumiti venye haiko to yabo. Ina forme yeye. Alors inaletea watoto kwa adabu. Merci beaucoup, Dr. Alfine. Bwana Joseph Kipite, tukamate kwanja hii urepondre kwa hii mapel parce que wakati yetu kabisa ishakimbia sana. Bwana Joseph Kipite, hii makesio yote unasema kwa nini? Hii makesio ni za mzuri sana, zinaonyesha kama ni kwa interesa msosiete sikosekane. Sababu yako nakosekana hawezi pose kazi ba question za hivi. Neba nasipose parce que comme je les intéresse beaucoup. Na njoo maana hii emission parce que emission inatia watu yote en ordre. Asante sana. Tena mimi nashukuria population ya Butembo kwa sababu kama beba meita. Kwa bamwa hivi kuna akili ya mrefu kwa wengine. Na wewe kuna kidogo mimi sitataka kama ni nani na nani. Mwe alisema kuchelewa anapenda apate verse. Sasa unakimbiza watu kuchelewa bure, verse iko wapi? Tukisema tunatafuta maverse wakati yako sinaisha. Juu Biblia ndio absolute. Ndio absolute. Ndio mimi nashukuru kwanza kwa question hii niko vile. Wewe ulipoze ile question Mungu akubariki sababu il faut poser la question où est la Bible et que dit la Bible. Sasa wakati ya kupapatia maverse yako sasa stamalizi zote ni jeudi prochain. OK. Ambo unatajaka watu. Inabi kwa vitu vya telefoni vya pour les écrits. Niambia kama watu sasa radio mimi Biblia yangu. Sasa soma kama kitabu cha wanadamu jina la Mungu. Ikuwe Biblia chapitre ya kwanza wanitamo Mwanzo, ya pili wanitamo nini Kutoka. Ni watu gani? Mwanzo ya nini? Ya ine. Wala watu tiketike Biblia, Isaya, Mathayo, Luka, mazambi za David na kutaba. Kisha mtu anasema tini stai mazambi hapo za leo. Sababu njoza mkubwa kuza David. Kwa mimi nahurumia sababu Goliath wote. Goliath make na anapendaka kule kwa hiyo. Njoo naona iko kusoma Biblia ndabasomea. Nikukuonea upi? Hawajui kitu. Hawajui na jina mtu na taiwaka. Si hapa viko na nitapa kwa. Ule Kipite tunaona kile hajui kitu.
Sawa, nilisha kashirika. Mimi nafurahi mko na taa jina yangu mimi sitawa. Na siku nilifaa zambi mnanita. Si hapa mnanita mseme Chipita iko na mazambi. Eske mimi nakashirika kwanza Jonas konaona kisi niko nacheka pana. Kisha mtambo ha mtu anakashirika. Akikashirika ni zambi yake na muluma. Mwingine anasema wewe Chipita. Uko na dossier mwa. Ukifika na sema mlango wa mbinguni yetu. Tunakufungia hichi. Nani sisi enda? Mimi nenda kamata mwesa yenu nini? Sisi enda mbinguni yenyewe mnabakia mwenyewe peke. Sababu atigeuza momoto na niko hivi. Mimi ndio jatatani kwa watu watalongola. Siwezi kuya ndakatalaka. Sababu sitafika hata na kumlango hivi. Mimi nenda kapata mlango wa vile hivi. Unaenda unaona moto kistalungu. Maana kama mbinguni ni mingi. Na moto kuko wapi? Si moto kutukula kwa Mungu. Na mbinguni kukule kwa nani? Kule kwa Mungu. Moto kwa shetani. Na shetani atenda kule kwa Mungu tu. Mungu ndiye alitengeneza moto, shetani hana kwake. Watamubebaka na wanamtia moto kule kwa Mungu mbinguni. Kule kwa Mungu mbinguni kuko pahali parana, pahali pa mateso. Kisha mtu anaenda kuambia hata hivi na hivi, mimi sitengia kama yao. Bana mimi nakatala. Sitafika kumlango wenyewe hata niende sema tu niingize. Sababu na mimi natajirilia kumlango wa shetani siwezi. Mubaki yake mwenyewe peke. Basi baki sio kama nianze kuya wapi na nyingine. Mwingine anasema ati Chipita yeye haiko pastor, iko evangelist. Yake ni fimbo. Ushaona pastor gani mwenye habebake fimbo? Ushaona kubalisha. Uandake angalia mchungaji wote wa makondoro. Mwenye na ba mangombe mwenye habebake fimbo. Donge hapo wanatungaga mambozi hapo wanasema, mbuzi unapeleka mlini. Mbuzi. Fimbo kama hawebebe wewe mchungaji. Ni mchungaji gani ule? Dongo unaenda kutanisha mkichwa watu mingi mko kutokujua bashamudanganya umwe alisema huo mwisho sasa Chipita iko pastor na style evangelist. Ukimuuliza leta verse kwenye wanasema evangelist njoo mwe anakuwa kama karibakari. Na kwa hiyo pastor anabembeleza hana hayo. Tukinywa kuzuri kinywa anajua kukula vitonge na kusema haisi shindo. Mko nasema ati Chipita tafuta salama na watu wote. Wala alikuwa ndio daktari kama Alfani Alfin. Ati salama na watu wote kama Chipita itafute. Tunatafuta salama na watu wote, condition tusichokose Mungu. Biblia inasema salama tunayo hata Katoliki wanibali na wacha. Kabakia kule mchisomo wako na ubiria kule mchisomo wako utukane watu kuradio. Si tu mchisomo wataokoka banaingia mbinguni. Bahati mzuri situkanaki. Kama wewe unatukanaka njoo mbaya. Mimi kusema wewe unatukana watu kuradio. Na parati. Kisha kuparache njoo ngetama mimi si atukana mtu kuradio. Usiachi vitu nakia tukana watu kuradio. Ni tukana radio. Hivyo bani prove kama ni matusi namna gani. Yesu alikuwa anafundisha wanasema natukana. Au analiambia watu kweli. Nimekupana na versele ni somo. Niko hapo mimi na hiyo. Sasa njoo sasa watu kama wanasikia vitu mbaya, hivyo tunawaelewa na tunawasaidia. Kuna kwa vitu vingine vya kusema mbona watu watashindwaka, hawezi weza. Haukuwapelea tu kuweza. Kuko na wewe watashindwaka na wanaenda moto. Sasa nikufanye nini kama unashindwa? Unashindwa kuyenyewe unapaswa uweze. Ulitengenezwa kwa maniere ke uweze. Mimi nakusema hapa tu kuoblige uweze. Kuko mtu anachagua kwenda moto ama kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Na watu hawayapendaka kuambiliwa kweli. Ile ndio probleme papa Jonas. Donga banaenda kutanisha kuambia kweli. Donga kama unamdanganya utandana na wewe mbinguni au na watamkatalia kumlamba. Ambati Mungu yuko fasi yote. Mungu anakupenda kwa fasi yote. No. Sasa pourquoi bisomo kanashigawanyaka? Nilikuwa niko nazungumza na wengine watu wakaniambia no. Kama unasema watu wote Mungu ataenda nao mbinguni tu. Sasa na tuitike kesi ya Kristo tutaenda mbinguni. Sasa Waislamu wao wanakatalaka na Yesu wewe. Abate wale itund. Napo mnawakatala sababu gani? Na wewe unabudu kumangombe. Wacha hapana wale itund. Donge Mungu unaonea amesomi. Tuitike kesi kila mtu ajivunie cha nani? Chake. Ukijivunia chako haina problem. Sasa mimi najivunia changu hawa waache. Si Wakatoliki basabe kama ninikimbiza kwa sababu walijivunia kachabo wananikimbiza. Babake Chipita basovetaji nao wananikimbiza yeye wanajivunia chabo wananikimbiza. Sasa kama nataka tunavyo ni babani hapo hapa usiseme. Mlinikimbizia nini? Kusema mshasema niko mbandi. Sasa tunafika kusema kama unanikimbiza. Hapa Katoliki wanakimbiza Protestant nao wamesema kumekuwa kukatalana. Hamu ya rudia fasi mwa mtibu na mimi sema katala. Tuanje rudia fasi mwa tuende kutasebe kisha rudia fasi moja, era fasi moja. Nilishangalia kama groupe de réveil. Tulikuwa kumkutano kule nini mtu alitoka Amerika mbaba mmoja sheni kala kule akatuita ba pasteur wote kule Kikyo. Sasa tunaenda kutanisha ba pasteur ba maeglise de réveil. Mbaje ba eglise ba vya zamani mnakuwa kama mnatuone. Nyemu kwenda beba watu hapo mwesoma mlenda batia mchenyi mtibu bako nasema mbona nyemu kwa watu wa Mungu. Pourquoi mkubakia mwesoma hapo? Banauliza mwingine pastor alikuwa kama mwingine alikuwa kama Sebeka. Kisha anapenda basebeka basi kwa population kiko mnabia uongo tena niko nenda beba watu bidii Musebeka.
mimi faut tunakuwa sincere, tuitike kama sema kama kitusema tuko babandi, tusikashiriki. Sababu na sisi tuko na badeclare babandi, pourquoi turudie twende kalai? Tuwe uende Solomera mchako kupata na dolari uze na voiture kisha sema kibaki vidi. Bule ni bubandi mimi sizitika wewe. Ndio watu wa Eglise de Reveil faut tunawaambia kama uko era, ukishatoka era, ukishatoka Msebeka, ukishanja era, sasa Bekira sisi tuko babandi, mchipiti anasema tuko babandi. Tuko tuna Mungu mmoja. Ulitokea sasa Sebeka nini kama Mungu ni mngapi? Mmoja. Haonekani confusion. Mimi niko naona nyewe auditeur wote kisi mko naita kula. Ingaliomba makichwa ni mnazisungula sababu tuna refleshir. Kama mko sincere, turudie si wote Ecclesia takatifu ya Katoliki ya mitume. Kama au yarudia kule sema hivi na hivi. Na Ecclesia takatifu kisema tutusitemo babadi bali tufukuziaka kule nini? Bali tufukuza sababu tulibambiaka kweli. Meta tusikilizane mu mabongo na tuko na katalana na tunagawanyana na tunafukuzana. Merci, c'est par cette réflexion tutamaliza na tutadedie ku Joseph Kipite kibao kinasema paratiologie que Lemba Kikwaya, na hivi matangazo takuja baada ya hiyo kibao. Hivi tunakushukuru Joseph Kipite, tutaonana jeudi prochain kwa kuendelesha maongezi. Ndio nashukuru, sijui kama tutaanza saa ngapi ili population joue. 9h30. 9h30 tutakuwa na 0 metre, Mungu akitupatia wakati na sante ikikuwa ni kubie, mimi ndakuwa tayari. Kama unasahau kufuata na kuangalia message tutakuwa tushafika hapa na journalist. Merci beaucoup fidèles auditeurs, on a ni RTVH Radio Télévision Victor Horizon. Tunapatia hii kibao bwana Joseph Kipite, dedicate kwako na kwa Wakristo wako wote.